जय माता दी जय श्री राम जय हनुमान आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि आप स्वप्न माध्यम भगवान दर्शन कर स्वप्न भगवान आसिले ताले अर्थ कौन यार कौन मान होता है कि आप क्यों समय स्वप्न देखले सत होता है। तेणु ये विषय आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि आपको ये भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे। तो चलतु भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। आप शोवा समय अनेक स्वप्न देखुए कि से आप कौन भगवान स्वप्न देखते हैं आप उठला आप भावी कौन पर मुझे भगवान स्वप्न देखिली कौन पर भगवान मत दर्शन देले कौन पर भगवान ये स्वप्न मत देखले मुझे भूल काम कर ठीक काम कर मंदिर दर्शन कर आसबि ये सब जिन आप सब मन मन भावी था सब मन रखता आप स्वप्न केत देखिए ठीक होता है शुभ होता है से सब जिन जाना सब मन रखता जब आप ब्रह्म मुहूर्त राति 3 ରୁ सकाळ 6 भितर जदि आप जो स्वप्न देखता तार किसी अर्थ थाए माने किसी संकेत थाए किसी आप जानवा पड़ता है से विषय से समय आप स्वप्न देखुं जदि से समय आप भगवान स्वप्न देखुं यार अत्यंत शुभ होता है। आप जेकोसी भगवान होपर आप देखिपारे आप जगन्नाथ स्वप्न देखिपारे महादेव को हनुमान को माँ काली माँ दुर्गा आप जेकोसी भगवान स्वप्न देखुं से समय भितर राति 3 ରୁ सकाळ 6 भितर तार अत्यंत शुभ होता है। तेणु से समय स्वप्न देखिए अत्यंत शुभ केत अशुभ होता है आप अशुभ भगवान को स्वप्न देखा केत अशुभ होता है मन रखता भगवान को स्वप्न देखा आप समस्त भाग्य न था तेणु यहाँ केतबे भी अशुभ होता है। यदि भगवान को स्वप्न देखुं ताले आम भावे आम कि गोटे आम उपर कर्तव्य कि आम कम कर कि आम उपर भगवान प्रसन्न अच्छा कि आम भूल काम कर तेणु आप भगवान किसी संकेत देवा चाहते तेणु यदि ठीक दर्शन ठीक काम सब कर तेणु भगवान आप दर्शन देवे किसी भी भूल काम अजाणत कर जनातर कर भगवान आपको संकेत मात्र जनईदेवे कि यही कमटी आप भूल कर कार्य आप करना कि यही कार्य मत कहते मत करना यही सब जिन भगवान आप जनई देते केतबे भगवान को स्वप्न देखिए अशुभ हो न था कि केतबे भगवान स्वप्न देखा कि आप भावे कि भगवान मुझे भूल काम कर स्वप्न देखते मुझे हईराण एमती किसी नए भगवान सब आप जनई देते बारंबार से भूल न करने भगवान आप सब जनई था। ये जाने जब भगवान हनुमान बाबा यदि आपन को स्वप्न आसे अर्थ कौन जो आप हनुमान बाबा पूजा करते हनुमान मंदिर जाते कि आप कौन सी घरे जब हनुमान बाबा पूजा कर मंत्र पाठ कर 40 पढ़ते आप देखिए निश्चय आपको स्वप्न माध्यम भगवान दर्शन देवे। हनुमान बाबा सबुठ अधिक शीघ्र आप पसंद होता है सब भगवान ठूँ आप ठीक से भगवान को नीति नियम मानी आप पूजा करते पाठ करते तेणु हनुमान बाबा आप निश्चय दर्शन देवे जो पटे दर्शन देवे बानर रूप दर्शन दिंतु कौन मंदिर सिंदूर मूर्ति हिसाब से दर्शन दिंतु आपन को मानव रूप जो कौन रूप में भगवान दर्शन देवे स्वप्न माध्यम किंतु यदि आप समय जब किसी भूल काम कर अजाणत हो भगवान को किसी एमती कार्य कर जोटा कि भगवान आप रागी था से सब कार्य करते भगवान ताक स्वप्न आप दर्शन देते कही किपरि जपरिक आपको कौन बानर जब आप गोड़ुची आपको कामुड़ी आप रागुची किसी कहवाई चाहूँ रागी रागी तेणु जानवे भगवान आप प्रसन्न ना आप कहीपर भगवान आप रागी तेणु से स्वप्न मध्य आप जनईदेवा चाहते कि आप कार्य कर भूल कार्य कर किसी भगवान को देना कि आप मनस्कामना पूर्ण होगापर आप भगवान को दर्शन करना आप जहाँ भी कही भगवान को कहवाई किसी करना तेणु यही सब जिन आप भूल कम करती स्वप्न माध्यम आप जापरेंगे मुझे कौन ठीक कर भूल कर तेणु भगवान आप स्वप्न मध्य जनई सेहीपरि यदि आप महादेव दर्शन करते स्वप्न मध्य यार अत्यंत शुभ होता है। तेणु अनेक लोक अनेक भक्त अच्छा जी महादेव पूजा कर सबुदिन शिव मंदिर जाऊँच मानसिक पूजा पाठ ओषा सब व्रत कर तेणु से समय जब आप कौन भल कम करते आप ठीक समय सब नियम मानी सब पूजा पाठ सफल करते तेणु आप महादेव आप संतुष्ट होता है तेणु संतुष्ट थे सी आपको निश्चय जो पटे दर्शन देवे जेपटे दर्शन देवे मंदिर मध्यम रोक आप स्वप्न माध्यम आप जमी दर्शन पाइपर आप जापर भगवान आप पाखे पाखे अच्छा कि से समय जपरी हनुमान बाबा कथा कहली से समय जब आप किसी भूल कम कर बाहन जे साप तेणु सी आपको निमती स्वप्न माध्यम गोड़ुवे कि स्वप्न माध्यम आपको कामुड़े कि आप हईराण करते तेणु ये सब जिन देखिपारे तेणु स्वप्न माध्यम भगवान को सब जिन देखिए भल जिन देखिए खराब जिन देखिए भल जिन तो आप पसंद थे भगवान आप सब स्वप्न मध्य दर्शन देते कि खराब केत देखी जो आपको भगवान कार्य किसी अवहेला करते कि भगवान को अपमान करते कि कौन सी भगवान को आप किसी कहीकि न दे था कि एमती भूल कम करते जहाँद्वारा भगवान विरोधी कार्य सब होता है। यही समय जब आप एमती कम कर स्वप्न देखिपारे
ତେଣୁ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ରୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସପ୍ତାହେ 2 ଥର 3 ଥର ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବା ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଦୁଃଖ ଦିନ ସବୁ ସରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିବ ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଏହିସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଂକେତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହିସବୁ ସଂକେତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଗକୁ ଭଲ ଆସିବାକୁ ହେବ ଯଦି ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ତେଣୁ ତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସୁଅଛି ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଆଙ୍କ କୌଣସି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ହେଉ ମହାଦେବ ଗଣ ହନୁମାନ ବାବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମା କାଳୀ ମା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଘର ମନ୍ଦିର ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ସେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ନିମିତ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ତ ଭଗବାନ ଆସିକି କେବେ ଠିଆ ହେଇଯିବେନି କେମିତି ଦର୍ଶନ କର କି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଠିକ୍ ହେଉଛି ବା ଭୁଲ ହେଉଛି ବା ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କେଉଁ କାମ ଆଗକୁ କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନ ପୂଜା କରେ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖେ ବା କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକେତ କ'ଣ ବା ଭଗବାନ ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି କିଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି କିଛି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଅଧିକା କରିବି ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଭଗବାନ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ମାନେ ଥାଏ ବା ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବା ଏହାର କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।